Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutakuwa kabisa warefu sana sababu tutaacha muda kabisa wa partage na experience, sababu ile inakuwa ya muhimu zaidi sana kuliko mambo mengine ambayo tunaweza tukayafanya. Amen. Amen. Acha niendelee kumshukuru wewe ambaye kabisa umefika hapa. Kwa kweli Mungu akubariki kubariki na kutendee mema, na kutamani pia na ndoa yako Mungu awafanikishe, awasaidie, awawezeshe. Kama vile Paulo alisema, tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Amen. Amen. Basi ni muda wa mafundisho, na yote ambayo nitayasema yako kwenye kitabu hiki ama kwenye silabisi hii. Ni silabisi ambayo kwa neema ya Mungu nilikonsewa. Niko nafika kwa mama mimi nilikuwa nikisoma bila kipozea kesho. Mimi nilifanya hii, hapo mimi nilifanya hii. Amen. Najua inaweza kubariki pia, na inaweza kusaidia pia kufundisha watu wengine. Ukihitaji utatuona baada ya ibada, tukwambie namna unaweza kuibada. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tunakuwa na sujet ambayo tutaizungumzia kwa machache. Sujet inasema la communication, source de bonheur et de malheur dans un couple. Amen. Amen. Communication, source de bonheur et de malheur dans un couple. Communication tunaijua, ndio tunaita mazungumzo. Amen. Ile mazungumzo ni chanzo, kama vile somo nasema, mazungumzo ni chanzo ya mafanikio ama ni chanzo pia niseme cha laana. Amen. Na nitajaribu kudefinir makoncepte zimoja ili kwamba tuelewe zaidi nini na constitute somo letu. Huko neno wanaita communication, huko neno source, huko neno bonheur, na huko neno malheur. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua kwa yote ambayo tutazungumzia, kwa sababu muda ni mchache sana kabisa, nitafanya ile wanaita synthèse de synthèse. Sababu mimi ni mwalimu, na sio mwalimu tu wa neno la Mungu hapana. Mimi ni mwalimu, nafundisha kwenye shule. Kwa hiyo secondaire ndio wanaanza kusema Francais vile. Sasa nitajaribu, yani ukiniambia synthèse na tukaanza kufanya synthèse. Tusome ile chapitre tulifundisha mwaka mzima, naweza kuifundisha kuireviser mkarasa kibidi. Na kusa hapa na kusa hapa na kusa hapa na kusa hapa na mimi nakusa hapa. Sasa hii silabisi ni ya 22 pages, lakini nitajaribu ni synthétiser ili kama nisungumuze machache. Naamini kwa yale machache, kama vile moderateur amesema, Roho Mtakatifu atakusungumuza na kukuelewesha hata mimi sikuongea. Pale kwenye kunakuwa tatizo ndani ya ndoa yako, sababu wewe unajua ndoa yako misi. Wewe unajielewa na wewe unajua namna gani unakuwa na bibi yako na bwana yako. Acha nianze nikisema hivi. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Ni yeye aliyeanza katika shamba la Edeni. Lakini niliposoma Biblia nikakutana ndoa ya kwanza yenye Mungu mwenyewe alianza, ikakutana na shida. Ikakutana na problemu. Na probleme ilikuwa kwa nivoza mingi, lakini acha mimi niguse nivo ya communication. Ni kama vile kwa kuelewana. Wakati Adamu anaenda kufanya mengine kule, Eva kwa aliwakia akakutana na shida. Na niliposoma maandiko, wakati ni mwanamke anarudia, mwanamke akaanza kubembeleza bwana yake, na wewe kula, tumilisha kula. Sasa kama ukuli tulikuwa pale kulikuwa neno communication. Sasa utakomprendre kama communication, wakati yenye couple ina communique mzuri, yenye banafikiana ni bonheur. Na ikicommunique mubaya, resultat yao inakuwa ni malheur. Na hii communication, ukifanya hata utafiti selon science, utaenda kugundua
masanse za mingi ama madefinition za mingi za neno wanaita communication. Mutafiti wangu nilifanya nikagundua kwamba communiquer c'est l'action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui. En général, c'est échanger des messages d'information entre émetteur et récepteur. Tunaona kisi niko naongea, mimi niko na emete. Amen. Niko napata information, kuna kitu niko ninaongea. Na nyinyi mko pale sababu ya recepteur, mko mnanisikiliza. Na ni vile vile ndani ya ndoa. Tukumbuke shie wote wakati tulianza ndoa, wakati tulianza kwanza uchumba pana hata ndoa. Mwanaume alipata audace, alienda kuona mwenzake, kila mtu aliyokutana na mwenzake, alikutana na kabare, alikutana na mumisi, alikutana na msoko, alikutana na mstade, alikutana na kanisa kama hivi. Lakini après pale mwanaume akapata muda wa kwenda kuzungumza, akaambia fiancé wake mwele wakati, unaona ninakupenda, unaona je vais faire de toi ma femme, patati patata, je t'aime à la folie, oh tu vois je ne dors pas à cause de toi, oh tu vois tu es my sweetie, my wife, tu es ma chocolate, tu es sijui my banana. Ile maneno yote ndio nimwambiaka. Ulikuwa unamwambia vile naye yuko nasikia. Yaani iko tuna reservoir, iko na receptionner. Mwende maneno ndio nimwambiaka, akasikia unamvutia. Akasikia sema, "Anduka, sasa wewe unaona mzuri, nasikia pasiki ya kuongea, nasikia maneno yake ni matamu." Sasa alikuwa kunyume iko na lale iko na lota. Akakuwa iko na mandoto yenye ile maneno nimwambia. Juu ya nini? Kulikuwa habari, kulikuwa komi. Yaani kulikuwa information ni muinforme. Kama jinsi unajua, kama wewe tunajua baada kulingana na shida baba. Mwanamke wewe kumwambia nitakuoa. Hata kama naweza jikatanishisha hiyo sana. Lakini mtaka sema wow, atanioa. Wow. Deja na bwana sasa kusema kubali na kuendelea na wewe. Kwa sababu amesikia neno nitakuoa. Maana yake kuna information nimupatia. Baada ya pale mkaanza kuwa na échanger marandevu, mnapeana, mnakumbuka wakati nyinyi mlikuwa mnalala, wengine hata na ventura zile mlikuwa mnaonana, na wengine mnashindikizana, mshamshindikiza tena naye tena kushindikiza, unafika tena huko tena na kushindikiza, maturu na maturu. Pia ni maneno mlikuwa mnaongea, ilikuwa ni maneno ya kufurahisha. Ilikuwa ni maneno mazuri, yani kulikuwa communication ya mzuri, ikafanya seke iwaingize mbonere ya ndoa. Ndio maana kwa ndoa leo. Amen. Kumbe ninaokoka ikicommunique, il y a même des mots à éviter. Unajua kumbe ninacommunique, c'est difficile. Je dis bien c'est difficile. Kumbe ninaokoka. Wakati niko communication, kuko ateli wanaita ma réserve des mots. Ninajua kwenye niko deja na udela 5 ans, 10 ans, 20 ans. Najua kushafika na niko ni kipindi yenyewe unademo zangu kuibu sana wewe. Chinga kabisa. Hapo na ndio zangu unaongea nini? Hivi ni mimi niko naongea. Amen. Amen. Tuko mwana ndoa. Amen. Na kama kushafika ile etapa. Lakini ni msonse ya emotion. Wakati mtu kwa emotionnel, wakati mwingine kama ujireserve, hakuna mwenyewe mwingine. Utaongea kila kitu unachosikia. Lakini kama couple ninaokoka, wakati wa kucommunicate ndio utaenda kuelewa kwamba kuna couple za mingi zinashindwa, zinaishwe. Sio kwamba wapendani. No, c'est parce que kuko manque na absence ya communication. Au yonaka mtu anatukana bwana yake na anamwambia sasa kwa mwanaume gani? Lakini na anampenda, mimi namwambia kwa mwanaume gani? Na anampenda. Anaambia bibi yake, esi mwanamke ndio anaweza jitia hivi. Anaambia bibi yake hivi, lakini ndani anampenda. Pourquoi? C'est parce que kuko absence ya communication. Elewa na ujua kwamba couple za mingi sana haiko kwamba wana mapenzi, sio kwamba wapendani, lakini kuko absence ya communication. Na hata tumpatie maniero wakati
kukomprendre hii neno communication ya Wakristo. Sababu sitazungumzia sana communication kwa pagani japokuwa inaandikiwa ndani ya kitabu hiki na nimeandaa, lakini sitaigusia sana, tuko na invite muda. Kuko manyere ya mingi sana ya kukomunike ama kukomprendre hii neno communication kama vile Wakristo. Na manyere ya kwanza c'est la communication basée sur l'amour. Wakati yenye communication yako iko basée sur l'amour, ukielewa neno upendo, utasoma tu kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 16 na mstari wake wa 14. Utaelewa kama wakati upendo inakaa ndani yako kupitia mwenzako ama kwa mwenzako, malgré unaweza kuwa unakasirika, malgré unaweza kuwa vitu vinakupita pita, mais utakuwa na dose ya kujireserve ya Mungu. Malgré ndio ananikuwaza, malgré ananikosea sana, lakini kuna neno Yesu nikayambua hiyo. Pourquoi? C'est parce qu'on unajua kama ni upendo ndio inatawala na kamata nafasi ya kwanza. Kama vile Wakristo tunajua kama upendo unafunika mabaya. Achome Biblia. Sio kwa watu wengi wa Biblia. Wase upendo unafunika mabaya. Ndio upendo hii. Maana yake hata uone mwenzako anafanya dega, mitutu ya upendo unafunika mabaya, tena kifiniko. Kwa namna nyingine maana yake ni mwenzako anaweza fanya dega publiki. Wewe kama unareposha publiki, unakureposha wiki mule mshambe yenu mule, unamwambia moja mbili tatu ulifanya mabaya, ulifanya makosa. Niko concern mimi najua kama kuna watu nimetikia makosa. Hapo muoneshe kama ulifanya mbaya. Atapenda jitetee yeye, akuoneshe kama ni juu yako, ni juu fulani, ni juu ndio nikarudia. Kuna watu wapi? Sasa ukishaelewa kama iko vile, wewe mchukulie tu. Tutendeni mzigo, ni msalaba yako ninakubidi ufanye nini? Uende naye Golgotha. Amen. Sababu usipofika Golgotha na ile msalaba, sasa kuna vitu vingine vyenye hautaweza. Communication ya Wakristo utaielewa usimu manyere ya kukomunike avec respect. Ongea na mwenzako. Mimi nasema kila wakati kama ministeri naiongea. Kuonya mtu haiko mabaya, haiko mbaya, haiko makosa. Lakini tu saa ya kuonya mtu. Jua sauti ya kuonya hapo mtu. Na ujue fasi kwa utamuonye. Amen. Nikisema mtu anaweza fanya Kenya kikupendezi na kikufurahisha. Ukimuonyea mbele ya watu, hata kama unapaswa kusikia hata usikie. Ama tonalite unaitilize. Shauri yako ni ya mzuri, metonalite na langage yenyewe unampruaye kwa kumuonya hata kusikia. Tunasema no, mimi naomba nisikiaki, kwa nini niko teti? Kwa nini nisi hapana mama? Ni wewe ndio yeye manyera ya kumuonya. Kuna mfano yenye mimi nazoea kamata sana. Japokuwa Wakristo na wachungaji wa nyingi wako kina hubiri. Ni mfano ya dini. Na kwa hiyo kusikia na kimbili hata kusa kabisa. Delila kupata na mbaya. No, alipata vizuri. Amen. Ni kama vile Yuda. Tunasoma habari za Yuda Iskarioti. Yuda kupata na mbaya kwa vizuri yake. Sasa mimi nataka kusema habari ya Delila tu kwa afya ya makundi. Delila kinyemina mpende yako ni mama, matre munamna mwingine alifanya mbaya kwa kusaliti Samsoni. Lakini Delila ufanye nyingine za kamata ya mama wa mingi. Mama, ukipenda kuresile tu bwana yako, hakuna kitu mimi nitakupigia. Shusha tu sauti ya ujirekeza. Amen. Delila aliresile Samsoni kushusha tu sauti na kubembeleza. Sio kama msoma zile habari. Inafika mungu mimi nasema kitu Delila alikuwa na nini sauti yake? Asema leo nipendi. Huko unanidanganya. Paka Samsoni mwenyewe anasema kifupi mwambie tu. Tumia kwanza wanamdanganya sema hata. Hayo naweza niambia kama unanipenda na huko unanidanganya. Maana yake unipendi. Amen. Lakini problemu ya mama na mimi mndoa leo isikitu wanake mdanganya limoya. Limoya. Na ukishikani, na unapata madhabahu kwanza. Kwa pepo huko mpakani, nini na usinikuse.
unaanza vile kama ndio kwa yako. Usijigusi. Mama hata nikuvunje moyo kidogo tu. Kimbia hapa nikuponya wakati mwingine. Hata nikuvunje moyo kidogo. Ule bwana mmoja ndiye msikuguse. Kuko na nilipo anatafuta wamwangushe kwa bure. Kama wao tu. Kisha tena wewe watu utakao kwanza kulalamika. Macho yako sio na zao na kule tu sana. Ndio maana no, shida ni ya kwako. Na nikwambia kwamba ule bwana wako unamuona ni mbaya tu kaliki naye. Akikutoka mikono yako ndio utakomprende kama alikuwa mzuri sana kuliko wanaume wote. Shida ni ya kwako na sio tu kwa mama, hata wapapa wengine pia ni vile vile. Baba wanapenda kubembelezewa sana. Sana. Ukipenda mama kufanyie vyote unataka kubembeleza. Dada tu wale mamili yangu wewe uko mzuri kwa watu yote. Akataka kwa mimi. Unasikia na subiri lakini ndani anasema umwambie tu mama. Anguka siaonaka wanapiga chakula sawa hivi. Akasema tu Messi lakini ndani ya moyo kifu yake akababa. Hata kama usiku mama mama wasikizalishe mwele ngapo. Usiku na kwamba usiniguse niache. Kwa mimi yangu. Sio kama tunaoa bien wao tamu. Sasa kama wao ngipi na wengine watanipa. Kwanza wewe unaona wewe. Tata tu ile saa ataachilie. Ataachilie. Yaani communication ndio beaucoup plus iko problème mwambie wa sanii. Pengine niko na ngauka walimu mtanisaidia. Pengine wanazania okay ili maniera ya communiquer bikala kivi. C'est vrai. Na mimi kwa conscience kwamba maniera moja wapo pia communiquer faire passer message kimya nayo ni jibu moja wapo. Lakini jibu ile kimya exagéré inayoka problème. C'est pourquoi ukitokea défi, ukitokea ka problème entre vous, ayez le temps de communiquer vite, muongee. Na katika kuongea, il y a même des stratégies za kuongea. Kuko mama mwenye histoire habari fulani, problème fulani, unataka ielewe. Ukicreate tu circonstance fulani akasorti, kuna mtosha kidogo. Kuna nenda elewa fasimaki kisa kifasha ile mnyumba. Lakini Mungu utasema hata kusikia. Pia nini? Kwa watu wa mingi liko. Kuna wakati mwingine ulimwengu wa giza. Zilikanaka hata manyumba, kuna matendo zinaendelea kama manyumba. Hata mpaka besoin muongee mpate solution. Ile demosi na kunga hiki Mungu mpaka solution. Lakini kama ulipata kaonaka kutoka kadogo, kule kunaenda unapata solution. Maana yangu nitaka kusema nini? Tuelewe na tujue communiquer ndani ya ndoa zetu. Communication ni kitu kizuri sana parce que en tant que couple chrétien, la communication est le partage de paroles et d'émotions. Émotion ndio wanaita Kiswahili hisia. Na hisia inaweza kuwa ya mzuri, sasa inaweza kuwa ya mbaya. Nikapate mfano. Mama iko kwa nyumba, anaona papa anakuja anataka kutembea mambo fulani lakini maana mambo papa anakaleta Mungu kiato Mungu nguo ama Mungu atamontre ama Mungu tukakati tukamama baba matuambiane ukweli unasikia Yesu basikia papa anakuleta kwa begi ya kwako ile mzuri sana ile kwa sikia ndio anahitaji moshi. Amen. Mfano ya pili ya mbaya bana kuambia hata anakuambia unaona bwana wako kuna mwingine mwanamke. Ama message kwa mama kwa kusikiliza controller matelefoni zetu. Unaweza unalala unafanya sabrana icheki. Isikitu aone tu message. Isikitu aone tu message si kwa pasteur. Si tu particulièrement mie. Binakutana watu wa mingi wanakuandikia. Wanakuuliza kuhusu mafundisho walisikia, ulele wanapitia, kisha bahati mbaya ule mama mwenye alikuwa anakuandikia akataka andikia wana yake jeteme. Ile jeteme kama kwa numero yako. Kisha bibi yako kukucheka na ione dosie na hii. Dosie na hii. Tukana
hamtaelewana. Kama vile mama yangu, Mama Stefani, ambaye atatusikiliza, atafanyikia bwana yake bizu. Kisha akatia bizu ile neno bizu ile moja ya mwisho. Bizu ikaendesha katia kwa 28. Kisha bahati mbaya kuliko ile nimero bwana yake ikaenda kwa group. Ni ya Mungu. Sasa kujimagine ingeenda kunimero koni ya mwingine mwanaume. Probleme na ingine. Sasa kama deja ni emotion inakuingia kwa sababu unaona kitu kiko étrange kwa mwenzako, ni emotion. Kwa ile emotion usikue haraka kukamata decision. Usikue haraka kuongea. Tutafika kwa niveau yenye unaongea mpaka unakare tetema nini unaongea. Kile kitakusaidia pale ni nini? Ni kukaribia kwanza safu. Fasa mlaza kwa inakuna vinuliona, chakula vinusikia. Kile kitafanya tu ni nini? Wewe ni kutravailler kwa comportement na attitude zake. Kwa karaktere yake tumika hayo. Na kwa hiyo unatubiza pasa. Ungelijua kusema kisumbu wako kusema ni tumiki pia. No, tumika. Kwanza ile hali inakuoneshaka iko barimia mahali itakusaidia ufike mbali. Osino mama mmoja akasema hivi. Asante shika mama Mungu alitumiaka kazi nyingi. Kazi ya kwanza ni kutuliza mwanaume wakati vitu vinapanda, na kazi ya pili ni kumbadilisha wakati anatumia. Unaelewa wakati mimi nasema? Nikutaka kusema hivi, kazi mbili ni Mungu alimpiaka mama. Ni kustresse mwanaume wakati yuko stresse, na wakati yuko stresse ni kumuondolea na stress. Nikasema mkonferensi nilikuwa nayo hapa Denmark, nikasema hivi. Ataka nitenge mkanisa. Mchungaji kwa yuko na ile uwezo na speciality ya kutenga. Kwa mamlaka tuliyopewa tunatangaza kujitenga kwa pastor Kambo. Haina shida kujitenga mkanisa. Lakini wakitengi kwa Mungu. Nikifika kwa Mungu niona naambia sheria wangu siongope. Unatengewa haina shida. Tulia hapa. Kaa. Tunaikaa pale, ananipa raha, ananipa mbele na nyuma, kazi kila kitu. Ndasahau matengo walinitenga. Niambie mchungaji walinitenga, wewe matengo yako iwakiani tu kule, mimi nakula raha kwangu. Lakini baki kutenga ukanisa. Na kwako wakutenga. Kama ujinyongi Mungu tena. Ninakwambia ukweli. Yaani wakutenge kumeza takatifu ya Bwana na meza iliyo takatifu ya watakatifu kwako. Ni Mungu mshuhuda kama ujinyongi. Utaona dunia inakuwa ya kidogo. Ni kwa sababu gani? Fuaye ama ndoa ni nafasi ya kwanza pekee dunia kwenye mtu anaweza kuwa distress. Kwenye ma-stress zinaweza kukimbia na kuondoka. Na itafanya ile kama couple ina communicate kwamba bonere ngembo yako. Na mwezi mkafika mbali maono makubwa kama amemetrize notion ya communication. Mimi naambia Biblia yangu kila wakati. Hata tukorogane saa hii na tunafungula Biblia, tunasoma, tunaomba msamaha, tunanena ribo shaka landerebo. Lugha inashuka. Usizania kile kitu tutakorogana. Tutakorogana tu. Na ile kukorogana inaweza pokea, inaweza kuwa mimi sikupenda ni kukoroga, bila kukoroga. Mfano, na sababu hata nifanya mimi. Mimi nawaza kuya ninasema nani wanataka ikopo hapa? Ile neno nani wanataka ikopo hapa? Yaani sasa kusikia mbaya. Na fia inaanzia pale. Kisha na najilia hivi. Si watoto yako wale. Na mimi ile si watoto yako wale. Na mimi naanza kusikia mbaya. Na fia inaanzia pale. Alafu jana tulitengeneza tukalombana msamaha tukasoma neno la Mungu. Lakini tunafanya nini? Makwazo yanaingia. Ndio maana mimi nasema kila wakati hivi. Kukwazika haiko dhambi. Mnaelewa asira haiko dhambi. Lakini ukiwa
miezi 2, 3, 4 na wengine na mwaka wa 2. So unatuliza wimbo na hasira na bibi yake na mwanake mwaka mzima ama mwezi mzima. Kwa hiyo unafanya gani? Unafanya ukitaka kumsaidia chakula unafurahi. Pengine na chako pala anambia na hata mwambia kwa kumeza tia chakula. Maana wao ukitaka ukule kama unachi. Mama haleluya. Amen. Mama haleluya. Amen. Ya mara mwisho nisikia wanangu siku. Na kuna wengine walikuwa wanasikia. Pengine walikuwa wanasema strand tu kwa kuheshimia Pastor Kando, kwa kuheshimia Dr. Malengera, kwa kuheshimia siku fulani. Wale tu kwa kuheshimia lakini wamekuwa wamekwazana. Kwa hiyo sababu kwa kunjia walikuwa naongea. Kwa Yesu asaidie sana. Sio nakomprata kisha kama kuko mwenyewe anajizuiza wewe mwenyewe. Ndio maana kama anasema tusimame tucheze mkamatane mikono, couple kamatane, bado wanakuwa na right. Sio kwamba viko kiroho. No. Kwa sababu kuna mambo yenye hawakutengeneza. Bandugu, acha niseme hivi, mniruhusu wangu. Couple yenye inaokoka, kuna vitu viko automatique. Le pardon dans un couple chrétien est automatique. Usichunge vitu virefuke, viende mpaka iko baraza, mpaka iko makomunote, wale pigana masimu. Usichunge kule. Basi Mungu mnajaribisha ninyi wenyewe pasipo kujua. Ninyi wenyewe. Niko naongea mimi najua basi omoni kwa experience. Omoni chako sana na bibi yako. Baba nikasikia kuonyesha. Lakini kwa neema ya Mungu tuko na tunaendelea na tunasamehe na maisha yanaendelea. Siku moja nikamwambia mama mmoja hivi. Mimi naona nataka kuacha hii niseme na nimeshapita ya mingi sana. Tudepindi Mungu anapatia niseme kwa sababu ile vita ya mandoa zote. Yaani vita inakuwa mandoa zote. Zikaniangukia. Juu kuna kitu yenyewe inataka uniform na tuliza. Ni kitu kile kila mwanaume anaanza kuelewa haraka, lakini wakati mwingine mimi nashindwa kuelewa. Ama kitu kile kila mwanamke anaweza kuelewa haraka, inafika uniform ndio anashindwa kuelewa. Lakini nikaelewa ni vita. Lakini pamoja na ile tunashikamana, tunaomba Mungu anatusaidia na tunaendelea. Sasa ndio maana communication ni kitu muhimu sana tena sana. Acha nimalize nikisema hivi. Nitazungumza mu dimension 3. Na dimension ya kwanza ili kwamba nimalize. Madefi zenye watu wanakutana nazo. Na nikaanza na defi ya grupe ya kwanza ya mafiansi. Acha nisote hii tukasikia mafiansi wa mingi ya yuko. Acha niongee grupe ya pili. Ni Nouveau Marié. Defi yenyewe wanazoea kutanana nayo sana. Nouveau Marié, kusema Nouveau Marié sasa mwenyewe iko na siku moja mpaka visa ya ndoa. Wale Nouveau Marié. De un jour jusqu'à 10 ans. Mungaliki Nouveau Marié. Defi kubwa, probleme kubwa yenye wanazoea kutanana nayo mandoa. Ni probleme ya madispute yeko machele. Dispute yeko machele tunataka kusema watu wanaweza kujidispute parce que madispute ndani ya ndoa ziko incontournable. Hawezi kuzishape. Hata mjazo kwa lugha, hata mnene kwa hata mko mshina kanisa. Mlishika muombe ya 21 jours ya 40 jours. Msieleze na mtu discuter entre vous. Vous allez toujours vous disputer. Na ile discuter maana yake nini? Ni kusema kuko ka crossage entre vous. Kuko neno yenyewe mwenzako akufanye ni ulikuwa unataka afanye. Ulikuwa unataka afanye kitu fulani lakini hakufanya. Ulikuwa unataka anaweza kukusaidia kwa kitu fulani
lakini hakukusaidia, automatically dispute inafanya nini? Dispute inaendelea. Na ile madispute yenye mal géré ikishaendelea, ama kama mkuiresoudre vraiment bien, nikisema bien manake munaingia profondeur ya problème, parce que mkuresoudre problème il faut kujua origine ya problème. Ndio maana tulizungumzia neno source, même si tukiingia profondeur tu ya muda, lakini wakati uko na résoudre problème usiresoudre yulu. Maproblemi za mingi zinashindwa kuisha parce que bado wakuingia kususa ile problème. Nikamate mfano yenye inazoonekana mandogo. Bibi na bwana walikorogana mshambre usiku, wakalamuka wanavimbiana, wanakataliana mungamo fulani, lakini mchana sasa problemi inakia lamuka kukopo ama kusukari ama kufera lepase. Unakutana problemi wanaanza hata kutukanana, kuambiana mbaya, kusirikiana tutu ya kopo. Problemi haiko ni kopo. Problemi ni mwenyewe alitokea usiku. Ndio mwenyewe ndio masusa hiko. Lakini ukiresoudre ile, kuna video mwa walitumiaka, nafikiri na nyewe na mshaiona. Ya mama mwana alitaka kwa chakula, wana nakataka kukula. Chukua foro ya wanaume wenyewe, permettez-moi de dire, ya wanaume wenyewe wanakuwa matini kukataka chakula. Njoko foro yao. Ina nini nilifanya kwa bibi? Mimi wakati nikaenda ngoma miezi kwa sababu tukipatana kidogo mimi nasema chakula. Lakini nikakomprendre usiku saa yenyewe mtu ninaanza reclamer. Nikasema sasa niko na problem katika chakula. Nikatalia nini? Ningekula kwanza na mambo mengine naendelea. Ndipo pale nikasema amkwaze sinikwaze nitakula. Nitakula tunaendelea mambo mengine. Amen. Sasa ile video inasema wakati ni mwanamke analetea bwana chakula, bwana anataka kukula. Sasa bwana anataka kula, mama kazione. Anataka jamii. Ni plan pekee yake. Akakumbuka ni muhimu. Akaacha chakula, akamshimamisha, wakaingia kwa kule wakamaliza. Sasa walimaliza, akuchunga bwana nao mikono. Bwana anataka kukula direct na kwanza. Sasa utakomprende kama kuna problemi ndio unaweza ona kwa mwenzako, tafuta solution ya problemi. Ukiwa tu solution ya problemi, pale ndio wazie pale. Sasa kunyumba uko bwana na uko baba wa watoto. Maana yake nini? Fanya yenye mwanaume anaweza kufanya kwake. Fanya yenye baba anaweza kufanyia watoto pale hapo kwako. Malgré Kristo si kama mapastor. Mkristo akikia kutembelea kwako, anakutana wewe pastor wake, uko na kamata, mimi nataka kamshwari uko nafanya hata hivi television yako ama contemporary unatengeneza, unaleta marido na kamata akisema kifagio, uko unatengeneza. Ule Mkristo kuna mafundisho anakupatia kwa siku wako kuongea. Akija kwa wao, na ndio kuna mwenye anaweza kuinterpret ya pastor wewe kwa shamba mtu. Yaani ndio anafanya. Ndio siku kwake. Kwa finalement mimi natikoza na kesho. Ningekuwa niko na pamoja television ya sisi yangu. Problem iko wapi? Bibi yake iko anafula hapa na mimi niko mapia niko songa ugali. Problem iko wapi? Sisi ugali yetu. Kwanza na wao ugali utakula hivi. Sasa problem ni nini? Yaani problemi ni kuona mwanaume kwa nasoma. Ile ni problemi ya kukosa mafundisho. Na kutaka kujifanya shefu sana. Bandu kwanza nisema ukweli. Ukijifanya shefu sana, nenda kama kazi zetu tunaenda na kuzaka. Shefu ukijifanya shefu sana, watu wanakuchukia. Na wanaanza kuwa na muogopa hata mheshimiwa, wanaogopa basi nisipoteze kazi lakini ushefu wake. Hata mkanisa ashishika wachungaji tunajua. Ukijifanya autoriteti kukanisa sana, Wakristo watoto yake ya imani, wanashindwa kukusogelea. Kuna siri zinaweza kuambia, ndio kama unaka, bado wanashindwa kutengeneza kwa baba yao. Juu ya nini? Baba anajifanya autoriteti sana. Ninajua huko mamimete, ninajua sababu nikashika. Tulifundishwa hata theolojia kwamba ifoka mimi tuwekea mipaka ili tunajua.
Lakini wakati mwingine acha kwa uhuru watoto wa kusogelea. Na mtu anakulivile. Mungu na communication iko regulier. Mungu anazungumza kila. Ukitokea problem muikane. Niko conscient. Ninajua kama kuna watu anaweza kama mwanaume, tunaweza kama mwanamke. Ukimikatia tuongee usira kwambia tuongee nini? Mimi tuongee. Hakuna mtongea ushadecide yako, ushapaka yako, kwa nafanya tu yako. Mungu watu ya bibi. Unamwambia bibi yako wanangu tukale wanangu mpaka kani kuongelesha. Kesho tusawe pamoja. Nini kinaniambia mimi? Anaanza deja kuinterrompre mbele ya wakati. Ile ni shida na ni tatizo la mingi. Ukisoma kitabu cha Yakobo 1:19 linasema hivi, que chacun soit propre à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Afin kila mmoja awe tayari kusikia. Communication mu couple, kuwa disponible kusikiliza mwenzako. Anaweza kuwa anaongea na mwanamke masikio na ongea, akikuuliza swali, kama unaona vinaweza jidia vinaweza kumvunja moyo sana, afadhali unamwambia, okay, mimi nasikia lakini acha nifikirie. Nitakupatia chini. Kuliko uongee kutoka neno yenyewe inaweza kumblesse mpaka na regreta na kibisa nimeongeleshea nini. Lakini Biblia inarekomanda tusikuwe wepesi kukasirika. Maneno mzako anakuambia neno ni ufurahi. Usikasirike haraka tu kwa watu tusitua mama. Ni wa specialist kukasirika. Hapana baba yetu. Wale wa baba yetu ni mafupi. Ni wa specialist kukasirika. Kaneno kanake ni mwanamke mwingine usisirikie yana siri. Na nakaiuza dosi anakuza problem. Sasa Biblia inatuambia tusikuwe wepesi kufanya nini? Kukasirika. Ndio maana tunataka kufundisha mwaii deuxième groupe ya fiancé ama couple marié de 1 à 10 ans. Ni kutaka kusema kwamba inabidi tuapprendre kudiscuter mzuri. Malgré ma discuter takuwa, mais tukambi tuapprendre kuwa na discuter bien. Ile dispute ni sansa ya kutaka ueleweshe mwenzako na kuelewesha. Amen. Na funguo ya tatu ni kuongea ukweli avec kusema. Kuongea ukweli avec kusema maana yake nini? Maana yake haikasema tutachukulia mwenzako, haikasema tutasamea mwenzako tusimwambie ukweli. Haiko na kukosea, kuna klame anakosea ile viwango anafanya, umipigie mikono. Hapana. Muongeleshe ukweli, mwambie bibi yangu mwana wangu tatu umekosea. Wanangu mwana mbili tatu umekosea. Mais uko naniongea avec douceur. Ile douceur ndio utiliser ton ya bien. Wanaweza kusaidia sana. Ukiutiliser ton ya mubaya hata kusikia kabisa. Na ya mwisho ni kujua kuonorea na kuheshimia mwenzako. Ile ni funguo kubwa sana ndani ya ndoa. Kujua kuheshimia mwenzako. Na kumheshimia sio tu mheshimie yeye aone tu kama unamheshimia. Mheshimilishe pia. Yaani mheshimilishe mbele ya watu. Mbele ya watu wengine, onesha watu kama unaheshimia wanako, onesha watu kama unaheshimia bibi yako. Ni kitu kizuri sana na Mungu atubariki. Mtanisamehe kwa sababu nilisishote sana kwa sababu ya muda, lakini nilisema kwamba yote yenyewe niliongea na nisiongea iko kwa silabisi na nisilabisi amepee bash na kwa muda mdogo singeimaliza. Lakini ukipata lazima utaniona na itakuwa pia miongoni ya kutusupport pia kwa hii huduma ili kwamba kesho tena tuko na programu nyingine ya ile conference ambayo tutawazungumza wakati programu inaweza kutoka. Na mimi tena mkipata tena mwaliko yetu, mkipata pia invitation yetu mnaweza kufika. Naomba mchungaji yeye alikuwa na neno kufanya list ya mwenyewe na kutoa command na feedback. Okay, list ya mwenyewe kwa command ya service. Okay. Makosa shemasa tusaidie habari tu karatasi mwenyewe na pesa ya service wanafanya tu command na itawafikia. Sitakwambia ni ngapi tu na hiyo ni kesho nitakuuliza ni ngapi, sitakwambia ni ngapi. Lakini ile yenye Mungu anakuambia
yenye Mungu anataka roho yako mkali wa kutusupport. Hayo mimi naihusisha bado. Utusupport.